Ay kagitara, guitar lesson number 6 ta. Tulo na ko sa inyo ha ang unsa ang triads. Major triads ta mag-una. Simple shape lang ato ihatag sa inyo para dali ra mo makapatay. D shape lang ato ang birada karon o D shape. D, di ba? Kaning tulo ka string. 1 2 3. Kanan tulo atong gamiton triads, major triads. So mag-start ta sa, di ba kani D man before sa D major triads. Before na is C sharp, di ba? C sharp ay ang D. Oh, so mo ni siya C sharp. C sharp major triads. D shape lang na atong gibuhat. Oh, D. D shape. C sharp, D. D major triads. Sa isunod sa D major triads, A flat major triads. E flat, E major triads. F major triads. F sharp major triads. G major triads. G sharp major triads. A major triads. B flat major triads. B major triads. C major triads. C sharp major triads. Octave na siya. Diba? Triads means 3 notes. Tulo ka nota. Balaan ninyo. Unsay triads sa G. Start mo sa D. Ihap lang mo. D. D, E flat, A, F, F sharp, G. So G. Ano G major triads. Tulo ra ka string atong gamit. G major triads. Kung sa minor, dali ra mo makahibalo kay mag-start sa forma sa D minor, di ba? Ang D minor kay kani D minor. Sample kani D minor. Unsay sunod sa D minor, di ba? E flat. So E flat minor. E flat minor. E minor mo siya, E minor. E minor. F minor. F sharp minor. G minor, G sharp minor. A minor. B flat minor, B minor, C minor, o C sharp minor. Ayun, back to D minor, octave. So itong gibuhat kanina, tulo ra gyapon na kay string guys. Tulo ra gyapon na. Mura na ang minor. So para dali ra nimo masabtan ang triads. Mga triads sa minor. So D minor, balik na ko kagitara. D minor, triads. Mga triads ta. D minor triads. E flat minor. E minor. F minor, F sharp minor. G minor, G sharp minor. A minor. B flat minor. B minor. C minor, C sharp minor. Dayon back to octave D minor. D minor triads. Mga to siya mga triads. 3 notes. So I hope guys na may masabtan. Balik-balik ka lang tanaw akong video. Then don't forget to like, comment, share sa ako ang YouTube channel. Then please subscribe. Polaris Bayan Vlog.